Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okay, we are going to continue on chapter 9, Continuous Random Variable. Example 21. Okay, soalan pertama, you need to find the cumulative distribution function. Sekarang cikgu ajar macam mana nak buat cumulative distribution function. First, kita tengok kita punya interval. Okay, kita punya interval kita ada 0 until 4. So, kita buat satu line yang panjang macam ni. Okay, so kita akan divide this into 3 column. So, kita ada 0 until 4. Okay, so the function 0 until 4 is 1 over 8x. Yang ni function dia 0 sebab x square will be 0. Okay, now next we are going to write the interval. Okay, this one is x between 4 and 0. So this one will be x less than 0. This one will be x greater than 4. Okay, so yang ni kita akan divide kepada 3 kolom. Kita akan kira each column ni different fx. Okay, yang pertama. So, kita ada 1, 2, 3 kolom. Maksudnya kita ada 3 function. Okay, yang pertama. Kita akan kira. Kita tulis fx equals to integrate from 0. Sebab less than 0. Sorry. From negative infinity. Okay, from negative infinity until t. Kita tak boleh letak x kat sini. Kita tak boleh letak 0 kat sini. Kita mesti letak unknown. Tapi tak boleh guna x, kena guna huruf lain. Okay, so function dia yang ini. Function dia adalah 0 masih terhadap x. Okay, kita integrate 0. Kita integrate 0 dapat 0. Okay, so then our fx, the first fx is 0. Okay, second fx. Second fx, ingat maksud cumulative adalah terkumpul. So kalau terkumpul, kita kena ambil nilai sebelum. Nilai sebelum tu kita akan tulis macam ni. F0. Kenapa 0? Sebab sebelum kita adalah x equals to 0. Lepas tu kita tambah dengan sekarang. Sekarang adalah integrate from 0 until t. Tak boleh until x, tak boleh until 4, kena until t. Okay, the function is 1 over 8x dx. Okay, f0 kalau kita tengok yang sebelum, ini adalah f0. So f0 adalah 0. So 0 plus 1 over 8, take out 1 over 8, x will be x square over 2, and then we are going to substitute t and 0. So we will get 1 over 16. X square substitute t, we get t square minus 0.
And then we are going to get 1 over 16 t square. Okay, we are going to get 1 over 16 t square. Lepas tu kita tukar dalam bentuk x. So fx kita untuk yang kedua adalah 1 over 16 x square. Okay, so ini yang kedua. Proceed yang ketiga, kita nak cumulative. Bila cumulative adalah terkumpul, so kita akan ambil yang sebelum. Sebelumnya adalah F4. Mana kita dapat F4? Di sini. Okay, F4. F4 tambah. Okay, kita akan tambah yang sekarang. Sekarang adalah greater than 4. So, dia mula dari 4 sampai infinity. Tapi kita tak boleh letak infinity. Kita kena letak huruf T. Okay, function kita adalah 0 dx. Okay, then how to calculate F4? Okay, F4 kita akan kira dekat sini. Okay, kita akan kira dekat sini. So, kita ganti sahaja. F4 kita ganti. So, 1 over 16 4 square plus 0. Sebab integrate 0, 0. And then our function we will get 1. So, function yang ketiga adalah 1. So, fx equals to 1. Okay, ini belum selesai. Okay, kita dah siap kira ni. And then we are going to rewrite our answer in piecewise function. So, cumulative x equals to... Okay, mula dengan yang pertama. Yang pertama adalah 0. Yang kedua adalah 1 over 16 x square. Yang ketiga adalah 1. Okay, then we put the interval. For 0 is x less than 0. 1 over 16 x square kita ambil ni. So, x between 0 and 4. Last but not least adalah x greater than 4. Okay, so selesai untuk cari cumulative function. Okay, then we are going to graph. Okay, nak lukis graph. Nak lukis graph cumulative. Okay, kita nak sketch the graph untuk cumulative. So, kita buat paksi X dan paksi Y. X axis, Y axis, kita akan letak capital F. Okay, kita mula dengan kosong. So, tak perlulah. Lepas tu, kita mula dengan yang kedua. 0 sampai 4. So, 0 sampai 4. Lepas tu, kita akan ganti 0 kat sini. So, 0. 0, 4, 1. So, bentuk dia x square. Bentuk dia senyum tau. So, kita akan lukis senyum. Tapi senyum ni sebelah je lah sebenarnya. Dia macam tu. Okay, dah. Lepas tu, greater than 1. Okay, so greater than 1 will be horizontal line. So, yang ini ke kanan. Okay, dah. So, settle for the sketching graph untuk cumulative. Okay, question C. Calculate probability 2 until 3. Okay, yang ni senang. Kalau you dah ada cumulative function, kita nak cari dia punya probability senang. Kita substitute saja. Cuma kita kena determine where is our 2 and 3. So, 2. Tengok 2, 0 sampai 4. So, 2 kat sini, 3 pun kat sini. So, we are going to do the calculation F3, cumulative 3 minus cumulative 2. Okay, kalau cumulative untuk continuous ni, kita ganti je. So, 3 square over 16 minus 2 square over 16. And then we're going to calculate. 9 tolak 4. So, dapatlah 5 per 16. Sudah dapat probability. Ini dia. Question D, we're going to find the median. Okay, tengok cara cari median. Dia punya formula is Fm equals to 0.5.
Okay, so sekarang kita tengok function kita ada satu je, iaitu x square over 16. Satu ni kita abaikan lah. Okay, satu ni memang cumulative probability is 1. So we are going to substitute m into the function. So kita ada m square over 16 equals to 0.5. Okay, then we have m square equals to 16 multiply 0.5. We are going to get 8. Okay, then m equals to plus minus 8. Okay, 8, 2.828. Plus minus 2.828. Tapi kita tengok, kita punya range untuk x adalah 0 sampai 4. 0 sampai 4, so our median is equals to 2.828. Okay, example 22, the first question, also we are going to find the cumulative distribution function. Okay, sama macam tadi, kita akan buat satu straight line macam ni. Kita nak bahagikan kepada beberapa bahagian. So, kat ujung ni akan jadi negative infinity lah. So, kita ada negative 2. Okay, kita ada 0. Kita ada 2. And infinity. Okay, lepas tu kita bahagikan kepada beberapa bahagian. Ini cikgu ke sini sikit lah. Okay, so kita mula dengan menulis dia punya function. Kalau less than 2, negative 2, the function is 0. Kalau between negative 2 and 0, the function is 3 over 16 x plus 2 square. Okay, yang ni 3 over 16 x minus 2 square, and ni adalah function dia 0. Okay, lepas tu kita letak dia punya interval. So, ini adalah less than 0. Sorry, ini adalah less than negative 2. Less than negative 2. Yang ini adalah x between negative 2 and 0. Yang ini adalah between 0 and 2. So this one is x greater than or equals to 2. Cumulative frequency, so capital F, kita akan tulis dia punya working will be integrate from negative infinity until t. The function will be 0 dx. Okay, lepas tu differentiate 0 dapat 0. Okay, selesai yang pertama. Okay, yang kedua sama macam tadi, kita akan ganti. Bukan F0, tapi F negative 2. Okay, so kita mula dengan F negative 2. Kenapa negative 2? Sebab kat sini. Okay, tengok number line kita. X kita negative 2. Okay, so negative 2 kita akan tambah. Okay, kita akan tambah dengan yang sekarang. Yang sekarang kita kena integrate. Okay, kita integrate from negative 2 until t. The function is 3 over 16 x plus 2 square dx. Okay, lepas tu kita kira. F negative 2 is 0. Okay, ni tengok kat sini. Function dia 0. Tak boleh ganti. Kalau ganti negative 2 tetap 0 lah. Okay, lepas tu 0. Tambah. Integrate 3 per 16. Kita take out 3 over 16. Okay, remember we are going to integrate x plus 2 square. Okay, x plus 2 cube divide by 3 multiply by 1. Kenapa 1? Sebab coefficient of x is 1. Lepas tu limit dia akan jadi t and negative 2. Okay, then we are going to calculate. So this one we can take out 3, so we get 1 over 16. So we are going to substitute t plus 2 bracket t plus 2 cube minus
negative 2 plus 2 will be square, will be 0. So 0 cube is 0. Okay, then kita dapat simplify 1 over 16 t plus 2 cube. Okay, tulis balik. Kita tak nak in terms of t, kita nak in terms of x. So fx kita adalah 1 over 16 x plus 2 cube. Okay, lepas tu kita akan proceed kepada the third column. Third column sama macam tadi. Kita akan ambil cumulative untuk 0. Kenapa 0? Tengok balik. Yang ini dia bersambung kat sini. Kena ambil kolom sebelum dia. F0 tambah. Okay, integrate from 0 until t. The function is 3 over 16 x minus 2 square dx. Sepatutnya 2 dekat sebelah sini sikit lah. So sini 2. Okay, lepas tu kita akan kira. Okay, kita kira F0. Okay, F0. Macam mana nak dapatkan F0? Tengok balik sebelah dia. Okay, tengok balik sebelah kita. Ni F0. So kita akan ganti 0. 1 over 16. 0 plus 2 cube. Plus, okay, this one we are going to integrate 3 over 16. Sama macam tadi. Kita guna power rule. X minus 2 to the power of 3 divided by 3 multiply by 1. Okay, then the limit will be t 0. Okay, kita calculate 2 cube is 8. Okay, 2 cube is 8. 8 divided by 16 is 1 over 2. Plus 3 over 16, cikgu cancel out dengan 3 ni, cikgu akan dapat 1 over 16. So ini. Okay, ganti bracket t minus 2 cube. Minus. Okay, upper limit minus lower limit 0 minus 2 is negative 2 cube. Okay, so kita kira lah semua ni. Okay, kita dapat 1 over 16 t minus 2 cube. Okay, negative 2 cube. Dapat negative 8 minus 8 positive 8. So 8 divided by 16 we get 1 over 2. So this one 1 over 2 plus 1 over 2. 1 over 2 plus 1 over 2 we will get 1 lah. Okay, 1. And then we are going to write down our fx. Fx equals to 1 over 16 t minus 2 cube plus 1. Okay, dah selesai untuk kolom yang ketiga. Now kita akan buat kolom yang terakhir. Okay, masih menggunakan konsep cumulative. Okay, terkumpul. Maksudnya kita akan ganti dengan F2. Okay, F2 kita ambil dekat sini. Okay, F2 tambah. Okay, kita tambah yang sekarang. Sekarang kita ada greater than 2. Maksudnya kena integrate from 2 until t. The function is 0. 0 dx. Okay, macam mana nak dapatkan F2? We are going to substitute 2 into this function. Okay, so kita ganti 1 over 16. Okay, ini sudah betulkan. This one will be not t. This one will be x. This one will be x. So ini kita akan ganti dengan 0. Sorry, kita akan ganti dengan 2. So 2 minus 2 to the power of 3 plus 1. Okay, this one we get 0 plus 1 and then 1. Suppose our last function must equals to 1. Kalau you tak dapat 1, maksudnya pengiraan you salah lah. You kena mula dari awal. Okay, yang ini mesti dapat 1. Okay, so cikgu ada 1, 2, 3, 4. Okay.
So semua ni cikgu akan tulis dalam bentuk piecewise function. Cikgu punya function macam ni. Okay. Kita ambil function kita 1, 2, 3, 4 according to the dia range. Okay, tengok balik dia punya range. Okay, so dah selesai, kita akan menjawab soalan seterusnya. Ini cikgu akan terangkan macam mana nak dapatkan probability x greater than 1. Okay, greater than 1. Kita kena tahu maksud cumulative. Okay, cumulative fx equals to probability of x less than or equals to x. Okay, less than or equal. Ataupun less than sahaja. Sebab kalau continuous, dia tak kisah sama ada equal ataupun tak ada equal. Okay. Okay, so sekarang soalan tanya greater than. Okay, definition for cumulative is less than. So kalau jumpa greater than, terus kita jawab. Probability of x greater than 1 is equals to 1 minus probability of x less than 1. Less than equal. Less than 1. Sama je for continuous. Okay. So barulah kita dapat notation less than. Okay, baru kita boleh apply the cumulative 1 minus F1. Okay, F1. Okay, baru boleh tukar kepada cumulative. Okay, lepas tu kita tengok where is 1. 1, 1, 1, 1. So kat sini. Okay. Bukan kat sini, sorry. Kat sini. Sebab 0 until 2, 1 kat sini. So we are going to substitute. Substitute je, tak perlu integrate dah. So minus, we put bracket 1 plus 1 over 16, 1 minus 2 to the power of 3. Okay, then we get 1 over 16. Okay, question D. We are going to find the median. Sama macam tadi. The formula will be Fm equals to 0.5. Cuma sekarang kita ada dua function. Iaitu yang pertama yang ini, yang kedua yang ini. Dia mesti exclude. 0 dengan 1 tu mesti exclude lah. Bukan median kita tak akan berada kat situ. Okay, sekarang kita nak check dulu. Bila ada dua function, kita nak check total probability dari negative tu until 0 ni berapa. Okay, so macam mana kita nak check? Okay, ini check dulu. Okay, kita check F0. Kenapa F0? Sebab cikgu ambil yang ini. Yang paling atas. Untuk ni 0. Okay, cikgu nak cari F0 adalah cikgu ganti dengan 0. 1 over 16, 0 plus 2 to the power of 3. Okay, so kita kira 0 plus 2 to the power of 3, 8 over 16 will be 1 over 2. So ini terus dapat 0.5. So median cikgu adalah 0. Okay, sebab mungkin contoh, katakanlah mungkin kat sini 0.3. Ni 0.7. So median akan berada di sini. Lepas tu kita gantilah Fm ni guna function yang kedua. Kalau kat sini sebab sedang elok dia dapat F0 ni adalah 0.5 on the dot. So your X will be 0. Okay, nanti kita mungkin akan jumpa soalan yang dia punya median tu is not on the dot 0 macam ni. Mungkin at the middle. Okay, so selesai yang bahagian pertama untuk cumulative, you find the function. Okay, and then express in the piecewise function, cumulative. Okay, and then we are going to, we've done with the probability using the cumulative function. Okay, find the median using the cumulative